Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, Hare Krishna, bonsoir à tout le monde. Nous commençons cette année par un nouveau sujet qui sera traité tous les vendredis. On va prendre tant vendredi qu'il faut pour développer ce sujet. Харе Кришна, добро пожаловать на Йога-религ. Мы начинаем этот год с новой темы, и мы потратим на эту тему столько пятниц, сколько будет необходимо, чтобы раскрыть полностью ее. Donc notre sujet c'est la conception d'un enfant. И тема это зачатие детей. Donc, pourquoi ce sujet est intéressant? Pourquoi ça nous intéresse? Почему нас интересует эта тема? Nous avons l'intention d'avoir un enfant ou pas. Неважно, собираемся мы ли заводить ребенка или нет. Nous devons comprendre le mécanisme de la conception d'un enfant. Нам все равно стоит понять механизм зачатия ребенка. Car nous pouvons par la suite analyser notre être et comprendre comment nous avons été conçus. Потому что это в дальнейшем поможет нам понять, как мы сами были зачаты, и наше собственное существо будет понятно. Et nous pouvons ainsi comprendre quelles sont quelle est la solution pour changer telle ou telle chose en nous qui était mal conçue, par exemple. И можно будет понять также, как изменить то или иное качество, которые были плохо, можно сказать, зачаты. Chaque être vivant a 4 types d'activités. У каждого живого существа есть 4 вида деятельности. Donc, tous les êtres vivants mangent. Все живые существа едят. Chacun a son type de nourriture. У каждого свой вид пищи. Par exemple, l'homme mange n'importe quoi. Человек ест все, что попало. Les oiseaux mangent des petits trucs, des petits grains, des petits miettes, etc. Птицы питаются зернышками или крошками. Les cristaux se nourrissent de la lumière. Кристаллы светом. Les flocons de neige se nourrissent de la basse température. А снежинки питаются низкой температурой. Incroyable, non? Невероятно. Vous avez jamais pensé ça? Вы еще не думали об этом? Moi non plus. Я тоже не думал. Je viens de découvrir. Я только что узнал об этом. Deuxième type d'activité que chaque être vivant fait, c'est dormir. Следующий вид деятельности – это сон. Chaque être vivant a une position active et passive, donc cet état passif va le mettre en sommeil. И у каждого живого существа есть период активности и период пассивной деятельности. И пассивно – это сон. Donc chacun dort à sa façon. И каждый спит по-своему. Les cigognes dorment sur un pied, une jambe comme ça. Цапли на одной ноге. L'homme dort à sa façon aussi, avec la bouche ouverte. Человек тоже спит по-своему с открытым ртом. Les microbes dorment aussi à sa façon. И микробы по-своему спят. Un troisième type d'activité que chaque être vivant fait, c'est se défendre. Третий вид деятельности – это оборона. Chacun veut avoir sa place dans ce monde. Каждый пытается занять свое место в этом мире. Si quelqu'un fait une agression envers lui, il veut se défendre aussi. Если кто-то на него нападает, он пытается защититься. Ainsi que chaque être
veut défendre aussi son faux égo, sa position dans ce monde. А также живые существа борются, защищают свое ложное эго, то есть положение в этом обществе, в этом материальном мире. Par exemple, si quelqu'un dit sur vous que vous êtes malhonnête, vous allez vous défendre. И если кто-то вам скажет, ты врун, вам захочется защититься. Pourquoi vous défendez? Parce que vous pensez que vous êtes honnête. Почему вы будете защищаться? Потому что вы считаете, что вы честный человек. Et quatrième type d'activité, c'est se reproduire. А четвертый вид деятельности – это воспроизведение потомства, размножение. Donc, qu'est-ce que c'est ce type d'activité? Что это за деятельность такая? Pourquoi chacun veut se reproduire? Почему каждый стремится дать потомство? On va creuser ce sujet. И мы разовьем эту тему. Car merci. Excusez-moi, j'ai besoin de me défendre. Прошу прощения, нужно защищать себя. Pas de vous, hein, de froid. Не от вас, а от холода. Chaque personne pense qu'il a besoin de devenir plus grand. Каждая личность считает, что ему нужно увеличиться в размерах. Pourquoi on pense ça? Почему мы так думаем? Parce que nous voyons que quantitativement, nous avons un poids sur les choses. Потому что мы видим, что количественно у нас есть какое-то влияние на вещи. Par exemple, quand vous avez plus d'argent, vous avez plus de pouvoir. Потому что когда есть у вас чем больше денег, тем больше власти. Quand on est plus grand dans notre classe, les petits garçons ont peur de nous. Когда мы выше всех в школе, одноклассники боятся нас. Par exemple, le chat a peur de tigre. К примеру, кот боится тигра. Mais la souris a peur de chat. Но мышь боится кота. C'est la quantité. Это количество. Et aussi, on aime bien avoir plus de maisons, plus grandes. И также нам хочется, чтобы у нас было больше домов, побольше. Plus de vêtements. Вещей. Plus de livres. Книг. Parce que ça nous rend plus forts. Потому что это делает нас сильнее. Et tout cela, ça fait partie de notre corps. И все это является частью нашего тела. Le corps ne s'arrête pas juste avec les mains, les bras, la bouche, etc. Тело не заканчивается всего лишь нашими членами нашего тела, ртом и так далее. Par exemple, notre voiture à laquelle nous sommes attachés fait partie de notre corps. К примеру, машина, к которой сильно мы привязаны, тоже является частью нашего тела. Ou bien nos enfants. Дети. C'est la suite de nous. Это продолжение нас, самих себя. Et à tel point, cette relation entre les parents et un enfant est forte que les parents arrivent, comment on peut dire ça, se réjouir à travers les corps de ses propres enfants. Настолько эта связь может быть сильная, что у родителей могут даже наслаждаться через тела детей. Par exemple, des fois, ils cherchent un mari pour leur fille. Иногда родители могут искать мужа для дочери. Parce que ce garçon leur plaît. Et ils ne peuvent pas avoir comme un mari pour eux
И выберут того, который нравится маме, потому что она не может выйти замуж за молодого парня. On envoie nos enfants faire des voyages, etc. parce que nous, on ne peut plus faire ça. А еще родители посылают в путешествие родителей, потому что сами уже не могут этого делать. On veut bien que notre enfant soit le champion du monde. Хочется, чтобы дети стали чемпионами мира. Quand il est champion du monde, c'est nous qui sommes champions du monde. А когда они чемпионы мира, то и мы тоже становимся чемпионами мира. Donc c'est en effet, si on fait un bilan, un enfant aussi c'est un objet de gratification des sens. Если все это сделать вывод, то мы видим, что ребенок это тоже способ наслаждения чувств. À travers un enfant, on gratifie nos sens. C'est les yeux, les oreilles, le mental, etc. И через ребенка родители наслаждают чувства, глаза, уши, ум и так далее. Donc ces 4 types d'activités, ce sont des activités de gratification des sens. Все эти 4 вида деятельности это виды наслаждения чувств. Alors si quelqu'un veut avoir un enfant, il ne doit pas tomber dans la quatrième catégorie. И те, кто хотят заводить детей, не должны попасть в ловушку 4-й категории наслаждения чувств. Donc on va poser la question, alors comment faire et quelle est l'alternative pour avoir un enfant? Тут нужно задаться вопросом, что же тогда делать и какая должна быть, может быть, альтернатива, чтобы сделать ребенка. La première chose qu'on doit voir, pourquoi on doit faire un enfant. Первое, что нужно понять, зачем нам нужно заводить ребенка. Si on pense qu'un enfant c'est bien pour ne pas rester seul quand on sera vieux, c'est un péché. Если я считаю, что ребенок мне нужен, чтобы не остаться в одиночестве в старости, то это грех. C'est comme si vous préparez un infirmier de futur. Это все, что вы готовите на будущее медбрата или медсестру. Si vous le faites parce que vous vous ennuyez, c'est que vous êtes en train de reproduire un animateur chez vous. А если от скуки заводите ребенка, это значит, что вы себе аниматора просто заводите в доме. Развлекателя. Ну, аниматоры тоже говорится. Сейчас уже не говорят. Si vous pensez qu'un enfant fait partie de meubles, если вы думаете, что ребенок является частью мебели в доме, parce qu'on pense qu'on doit tout avoir. Потому что нам кажется, что необходимо, чтобы было все у нас. On doit avoir la salle de bain, Чтобы была ванная, l'armoire, frigo, шкаф, холодильник, voiture, etc. машина и так далее. Et un enfant. А также ребенок. Si on a un garçon, donc il faut avoir encore une fille Если будет мальчик, значит нужна будет еще девочка, pour que ça soit complet. чтобы был полный комплект. Donc un enfant ne fait pas partie de notre meuble non plus. Но ребенок не является частью нашей мебели. Il faut qu'on soit conscient que cet enfant, c'est quelqu'un Нужно отдавать себе отчет, что ребенок это личность, qui a sa propre vie у которого своя собственная жизнь et ses droits. и права. Et le plus important, son droit de naître. И самое главное это право на рождение. Maintenant la question, pourquoi cet enfant doit naître chez nous? Но теперь самый важный вопрос, почему именно этот ребенок должен родиться именно у нас? Est-ce que les parents peuvent choisir leurs enfants ou pas? Могут ли родители выбрать ребенка или нет? Donc on va faire un appel aux écrits védiques parce que les écrits védiques traitent ce sujet assez détaillé. Мы сейчас обратимся к ведическим писаниям, потому что эти писания раскрывают эту тему детально. Donc, vous savez tous qu'est-ce que c'est un spermatozoïde. Всем уже известно, что такое сперматозоид. Qu'est-ce que c'est? Живое существо.
C'est une des formes des êtres vivants. Это одна из форм живых существ. C'est un petit truc avec une petite queue. Это маленькая штучка с хвостиком. Il y a la société des spermatozoïdes. Есть даже общество сперматозоидов. Parmi eux, il y a des végans aussi. И у них тоже есть веганы. И праджапати. Mais en fait, leur niveau de conscience est très très basse. Но уровень их сознания очень низкий. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un niveau de conscience très bas? Что значит иметь низкий уровень сознания? C'est que vous vous rendez pas compte où vous êtes, qui vous êtes. Это когда вы не отдаете себе отчет в том, кто вы, где вы, Et quel est votre futur? и в чем, какое будущее у вас. Alors, un spermatozoïde est tellement excité dans ses sens qu'il ne se rend pas compte de ces trois choses. А сперматозоид настолько возбужден на уровне чувств, что ни в чем в этом не отдает себе отчет. Vous avez vu déjà sous microscope la sperme qui contient des milliers de spermatozoïdes. Вы, может, доводилось видеть под микроскопом тысячи сперматозоидов? Ils sont tellement agités, ils bougent tout le temps. Они так возбуждены, что постоянно двигаются. Par exemple, quand nous bougeons dans notre ville, on se déplace parce qu'il faut aller au magasin, je sais pas, aller au travail, etc. Mais eux, pourquoi ils bougent? Мы тоже двигаемся по жизни. Нам нужно пойти в магазин, на работу. Ну а им-то зачем так двигаться? Parce qu'ils sont excités. Потому что они возбуждены. L'état excité, c'est fait leur bouger. И это состояние возбуждения заставляет их двигаться. Donc quand l'homme a l'intention de coucher avec une femme, И когда мужчина собирается вступить в связь с женщиной, quand cette excitation mentale remonte encore plus, les mouvements des spermatozoïdes deviennent encore plus agités. и когда возбуждение ума у мужчины увеличивается, то состояние сперматозоидов тоже перевозбуждается. Donc, vous savez que chaque être vivant a un corps subtil. Вы знаете, что у каждого живого существа есть тонкое тело. Donc c'est mental, intellect et faux ego. Оно состоит из ума, разума и ложного эго. Donc tous ces trois éléments sont liés entre eux. И все три эти элемента связаны между собой. Mais quand le mental ou le faux ego ou l'intellect sont excités, le lien entre ces trois éléments affaiblit, voire coupé. Но когда в состоянии перевозбуждения связь между тремя элементами может ослабеть или же полностью оборваться. Donc au moment quand les spermatozoïdes sont très très excités, ils ne peuvent pas devenir un porteur des grands concepts existentiels. И в состоянии сильного возбуждения сперматозоиды не могут стать переносчиками серьезных концептуальных понятий. Mais cet homme qui est sexuellement très très excité, il passe ses sentiments à ces spermatozoïdes. Ils sont chargés de ce type d'humeur. И мужчина, находящийся в сильном сексуальном возбуждении, передает это состояние сперматозоиду. Quel est ce sentiment? Что это за чувство? La gratification des sens. Это наслаждение чувств. Je veux avoir du plaisir. Moi, je veux avoir du plaisir. Я хочу наслаждаться. Donc, voilà pourquoi les enfants se ressemblent à leurs parents. И поэтому дети похожи на родителей. Parce qu'au moment de la conception, les parents méditent sur leur propre plaisir sexuel.
Потому что во время зачатия родители медитируют на собственное удовольствие, qui est lié avec leur corps. которое, в свою очередь, связано с их телом. Et le corps a une certaine forme. А у тела есть особая форма. Donc c'est une information sentimentale. C'est une information sentimentale qui a une forme qui est transmise au spermatozoïde. И это информация чувственная, которая передается сперматозоиду. Okay? Parce que c'est le corps qui va jouir. Потому что именно тело будет наслаждаться. La femme a son ovule. У женщины есть яйцеклетка. Ovule aussi, c'est un être vivant, comme spermatozoïde, Это тоже живое существо, как и сперматозоид. qui participe aussi à la conception. И она тоже участвует в зачатии. De la même façon, quand la femme est très très excitée, cette cellule est excitée aussi. И также, когда женщина перевозбуждается, эта яйцеклетка тоже будет возбуждена. Et c'est le même mécanisme, en fait, elle transmet à cet ovule son état de corps. И по этому же механизму состояние тела передастся и яйцеклетке. Donc au moment quand le spermatozoïde arrive et il se rencontre à ovule, И в тот момент, когда сперматозоид встречается с яйцеклеткой, le spermatozoïde quitte son corps. Сперматозоид покидает свое тело. Il se sert de corps de cellules. И он входит, Ovule. Он входит в тело и пользуется телом яйцеклетки. Donc en ce moment-là, vous avez quelqu'un qui commence à devenir le maître en fait de corps de quelqu'un d'autre. И на этом этапе получается, что какая-то личность становится хозяином тела другой личности. Ok? Donc deux personnes vivent dans un seul corps. И две личности начинают жить в одном теле. Donc par la suite, cette cellule d'ovule se divise en deux, en quatre, etc., etc., etc. Затем эта яйцеклетка делится на 2, на 4, 8 и так далее. Donc, et ça devient un corps d'un embryon. И это в будущем станет телом эмбриона. Mais le possesseur de ce corps reste toujours l'âme qui était dans le spermatozoïde. Но хозяином этого тела останется душа, которая была в сперматозоиде. Donc, vous voyez bien qu'au moment de la conception, quelle importance joue l'homme. Теперь вы видите, какую важную роль играет мужчина во время зачатия. Donc il doit tellement contrôler ses sens Он настолько должен контролировать свои чувства, pour ne pas transmettre juste une excitation corporelle à son futur enfant, и для того, чтобы не передать своему ребенку всего лишь возбуждение тела, mais aussi transmettre toutes les qualités de ce futur enfant. но также передать ему и качества Будущего ребенка. будущего ребенка. Donc, ce qui se passe par la suite, cet embryon commence à prendre une forme. Затем эмбрион начинает принимать форму. Vous n'allez pas me croire, mais il y a des choses extraordinaires qui se passent en fait tout au long de la croissance de cette futur enfant. Вы мне не поверите, но происходят невероятные вещи, которые будут происходить в будущем с этим эмбрионом и ребенком.
nous avons un phénomène qui s'appelle la mémoire. Есть такой феномен, который называется память. Et quand ce spermatozoïde se rencontre avec l'ovule, И когда сперматозоид встречается с яйцеклеткой, et il prend un nouveau corps, он принимает это новое тело, la possibilité d'avoir une conscience encore plus élevée devient accessible. и тут возможность получить сознание более высокое становится доступной Grâce à ce corps. благодаря этому телу. Donc plus la conscience de ce spermatozoïde, ancien spermatozoïde, commence à grandir, И чем выше начинает расти сознание этого бывшего сперматозоида, la mémoire commence à revenir. память постепенно возвращается. Il commence à se souvenir de certaines choses qui ont eu lieu dans le passé. И он уже начинает вспоминать то, что было в прошлом. Tout de suite, il prend les formes, en fait, embryon. Cet embryon commence à prendre des formes selon l'endroit où il se trouve. И сразу этот эмбрион начинает принимать формы в соответствии с местом, в котором он находится. Quand l'utérus commence à se remplir de liquide, il prend la forme qui se ressemble à un poisson. И когда чрево наполняется водой, эмбрион начинает походить на рыбу. Qu'est-ce que c'est ces souvenirs de passé? Что это? Это воспоминания прошлого. Tout le monde a eu une forme d'un poisson. У всех уже была форма рыбы. Après, quand les mémoires des autres vies reviennent, А когда память из других жизней возвращается, plus en plus il se concentre sur la vie d'un homme. он все больше концентрируется на жизни в человеческой форме. Mais au moment de la conception, on lui a transmis le programme d'un être humain. В момент зачатия ему передали программу формы человеческого тела. C'est en effet ce spermatozoïde et l'ovule, c'est comme une petite truc d'enregistrement. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Comme une clé USB. И яйцеклетка и сперматозоид походит как флешка, как карта памяти. Et l'homme et la femme, ils mettent en fait le programme de développement d'un corps. И человек, то есть мужчина, он и женщина, они программируют и вкладывают туда программу будущего тела. En fait, toutes les formes sont programmées. На самом деле все формы, все виды запрограммированы. Par exemple, un chat, c'est un programme. К примеру, кот это тоже программа. Quand ce programme rentre en fait en contact avec l'énergie matérielle, ça commence à prendre cette forme. И когда эта программа входит в контакт с материальной энергией, эта материальная энергия начинает принимать эту форму кошки. Comme vous rentrez les données dans un ordinateur qui est lié avec un appareil qui fabrique des biscuits. Это как если ввести программу в компьютер, который связан с аппаратом, который делает печенье. Donc si vous mettez biscuits ronds, l'appareil va fabriquer des biscuits ronds. Si vous rentrez le programme biscuits carrés, ça va faire des biscuits carrés. Если ввести программу круглых печенек, он будет делать круглые. Если квадратные, то начнет квадратные делать. Donc, ce qui se passe, c'est que l'état mental, en effet, participe à la conception. Затем, что происходит на самом деле, это состояние ума участвует в зачатии. Si l'homme est tellement fort,
Если мужчина настолько силен, il peut même, au moment de conception, transmettre aussi l'information qui se trouve dans son intellect. то он будет в состоянии передать ту информацию, которая даже находится в его разуме. Mais il faut bien s'entraîner. Но нужно сильно тренироваться. Donc, nous avons compris que finalement, au moment de conception, il faut oublier la gratification des sens et être bien concentré sur la conception. Так мы понимаем, что нужно абсолютно забыть о наслаждении чувств и очень сильно сконцентрироваться на зачатии. Mais nous savons bien qu'en réalité, l'homme d'aujourd'hui est conçu autrement. Но мы уже знаем, что мужчина современный по-другому сделан. Tout simplement, on a la société des enfants d'hasard. Потому просто, что у нас общество случайных детей. Ces enfants sont nés parce que le père n'a pas porté un préservatif. А дети рождаются, потому что отец просто не использовал презерватив. Et la maman n'a pas bu sa pilule. Или мама забыла выпить противозачаточное. Donc ça veut dire il y a un enfant qui arrive qui n'était pas attendu. Это значит, что появляется ребенок, которого даже не ждали. On n'a aucun sentiment pour cet enfant. И нет никаких чувств к этому ребенку. Et après ils pensent est-ce qu'on va le garder ou pas? А потом родители думают, оставлять ребенка или нет. Imaginez qu'on vous dit qu'on ne voulait pas vous garder. Представьте, вам скажут, мы не хотим вас оставлять. Vous entendez dans le ventre de votre mère, vous entendez que votre mère est prête à vous tuer. И вы слышите уже в чреве матери то, что мать собирается убить вас. Après dit non, finalement je vais le garder parce que je vais avoir des subventions de la mairie. А потом мать говорит себе, нет, все-таки, наверное, оставлю ребенка, потому что мне тогда будет помощь от государства финансовая. Quel est le lien entre la mère et cet enfant? Какова же тогда будет связь между ребенком и матерью? Est-ce que c'est un lien d'amour ou quoi? Это связь любви или какая-то другая? C'est du business. Это всего лишь бизнес. Business. On veut juste bien sortir d'une situation imprévue. Всего лишь хочется выпутаться из непредвиденной ситуации. La société d'aujourd'hui se trouve sous l'influence de Tamaguna. Сегодняшнее общество находится под влиянием тамагуны. C'est l'ignorance. Это невежество. L'ignorance a ses qualités. А у невежества есть качество. C'est la paresse, la lenteur, медлительность, l'illusion, иллюзия, la folie, безумие, etc. и так далее. Et nous trouvons toutes ces qualités dans l'homme d'aujourd'hui. И эти качества в сегодняшнем мире мы находим. Pourquoi? Parce que les enfants, 90% des enfants sont conçus durant la nuit. Потому что 90% детей зачаты были ночью. Et la nuit, c'est le moment de Tamaguna. А ночью наступает время тамагуны. N'importe quel moment de la journée n'est pas bénéfique pour concevoir un enfant. И не каждый период в течение дня благоприятен для зачатия ребенка. Le moment le pire pour concevoir un enfant, c'est les crépuscules. И самый плохой момент для этого это закат. C'est autour de 8 heures du soir, 7h30, 8 heures du soir. Сумерки это как в 7:30-8 вечера. C'est le moment quand Rajaguna commence à être couvert par Tamaguna. Ça veut dire la passion commence à être couverte par l'ignorance.
То в этот момент раджа-гуна покрывается тамагуной, то есть страсть накрывается невежеством. Et c'est le moment le pire pour la conception. Это худший из моментов для зачатия. Les deux grands êtres démoniaques étaient conçus durant les crépuscules, c'est Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Два самых великих демона были зачаты именно в сумерки. Donc si vous avez l'intention de concevoir un enfant, ne faites pas ça au moment de crépuscule. И если вы собираетесь заводить ребенка, то постарайтесь не делать этого в этот период времени. Mieux concevoir un enfant tôt le matin. Лучше всего начинать ребенка рано утром. On va dans la conférence suivante, on va un peu plus détailler quelle est la meilleure façon de concevoir et les meilleures conditions. Mais aujourd'hui, on va analyser un peu quelle est la conception d'un homme d'aujourd'hui, actuel, de l'homme de Kali Yuga. В следующих лекциях мы поговорим, какими являются самые лучшие условия, время для зачатия ребенка. А сегодня мы просто проанализируем состояние или в каких условиях сегодняшний человек был зачат. Quand vous connaissez qu'est-ce que c'est samsara? Вы все знаете, что такое самсара? C'est le cercle de naissance et de mort. Это колесо рождения и смерти. Le cercle de la réincarnation. Или же круг реинкарнации. Quand l'homme quitte son corps, il a beaucoup de désirs qui n'étaient pas satisfaits. Человек, покидая свое тело, остается со своими желаниями, которые не удовлетворились. Pourquoi? Почему? Parce que son corps, lui, ne permet pas d'avoir ce genre de plaisir. Потому что его тело не позволяет осуществлять, то есть удовлетворить все эти желания. Par exemple, vous ne pouvez pas manger que du riz et toute la journée. Например, вы же не можете есть только рис и целый день. Vous pensez que vous n'avez jamais eu ce genre de désir? Вы думаете, вам никогда такого не хотелось? Si. Vous savez, c'est quel moment? Хотелось, и знаете, в какой момент? C'est au moment quand vous le mangez et vous ne pouvez pas vous arrêter. Это когда вы кушаете рис и не можете остановиться. À ce moment, vous avez un petit regret. Pourquoi ça doit s'arrêter? Je ne veux pas. Encore et encore. Et hop, le riz est fini. Mais le désir n'est pas encore satisfait. И когда вы кушаете, вы думаете, почему это должно заканчиваться? Мне бы не хотелось. И приходит конец тарелки, и желание остается неудовлетворенным. Et comme ça, vous renaissez comme un ver dans un sac de riz. И затем вы рождаетесь как червячок в мешке с рисом. Parce qu'au moment quand vous mangez, quand vous étiez un homme et vous mangez ce riz, vous êtes tellement se concentrer sur la gratification de votre langue, vous avez oublié toute l'existence. Что в тот момент, будучи в человеческом теле, вы настолько были сосредоточены на наслаждении чувства, что все остальное в мире забылось. Vous n'avez pas remarqué qu'au moment de gratification des sens, vous oubliez tout sauf l'objet de votre sens. Вы замечали, что во время наслаждения чувств вы забываете обо всем, кроме объекта и наслаждения чувств. Donc, et on est né comme un ver dans un sac de riz. И из-за этого приходится рождаться как червяк в мешке с рисом. Il y a du riz partout, là-haut, à droite, à gauche, en bas. И там рис повсюду, и направо, налево, сверху. Mais parce que c'était juste un désir qui n'était pas énorme, mais c'était quand même un désir fort, votre vie ne dure pas très longtemps parce que c'est la vie d'un ver.
И так как это желание было сильным, не огромным, достаточно сильным, оно будет длиться, исполняться столько, сколько длится жизнь человека. Она очень короткая. Après, vous reprenez un autre corps, le corps d'un papillon. Затем вы принимаете форму бабочки. Parce que c'était aussi un désir. Потому что это тоже было желание. De passer d'un point à l'autre comme ça. Просто перемещаться с одного пункта в другой, помахивая крылышками. Il y a des filles qui passent comme ça. Есть девушки, которые так проходят. Et ce désir n'est pas encore satisfait, donc ils prennent un corps d'un papillon. И это желание не было осуществлено, и им приходится рождаться в теле бабочек. Donc, ou par exemple, on aime tellement de nager, on ne veut même pas sortir de la piscine. Или бывает, что плаваешь так долго и даже не хочется из бассейна выходить. Donc, mais il faut aller à la maison. Donc, ce désir de rester dans l'eau et nager, nous fait prendre un corps d'un poisson. И это желание оставаться в воде и плавать, заставляет рождаться в теле рыбы. Donc, c'est pour ça que les écrits védiques nous disent qu'au moment de mourir, on doit ne plus avoir aucun désir lié à ce monde matériel. Поэтому ведические писания говорят, что во момент смерти у нас не должно оставаться никаких желаний, связанных с этим материальным миром. Sinon, on tombe dans ce cercle de samsara et on continue naître et mourir. И иначе придется попасть снова в это колесо самсары и перерождаться и умирать снова и снова. Et la dernière vie, avant qu'on va naître comme un homme, и последняя жизнь, перед тем, как мы родимся в теле человека, commence à manifester en fait le projet de future naissance dans ce monde sous la forme d'un homme. Qui commence à manifester? Начинает проявляться проект в будущем человеческом теле. Okay? Donc, moi, je veux avoir ce genre de parents. То есть я хочу, чтобы у меня были именно такие родители, qui me demandent pas trop de choses, которые бы ничего от меня не требовали, ou qui aiment bien boire, etc. Чтобы любили выпить и так далее. Manger tout ce qu'ils veulent manger, etc. Кушали бы, что хотели. Mais aussi, ça c'est mes désirs, mais aussi j'ai aussi le karma négatif, ça veut dire c'est ce que je dois recevoir contre mon vikarma, contre les actes que j'ai faits qui étaient des actes interdits. Но у меня также есть и карма, плохая карма, то есть что я должен получить в соответствии с викармой, то есть это деятельностью запрещенной. Donc un projet de souffrance et un projet de plaisir. То есть projet страданий и проект наслаждений. Donc si un couple ou pas couple, ça veut dire un homme ou une femme, comment ça se dit techniquement, s'accouple. И в момент совокупления пары, мужчины и женщины, et ils n'ont aucun désir de concevoir un enfant, mais c'est le moment où l'enfant peut être conçu. И у них нет ни малейшего желания зачать ребенка при этом, и в этот момент это происходит. Donc, Krishna, Dieu la personne suprême, envoie cette personne qui a déjà préparé son projet de sa future naissance, il le met dans le spermatozoïde préalablement. И Кришна, Верховная Личность Бога, посылает такую личность с уже с приготовленным проектом, программой заранее и помещает в сперматозоид эту личность. Donc il y a plusieurs types de voies comment on peut se retrouver dans le spermatozoïde. Есть разные способы для того, чтобы попасть в сперматозоид. Par exemple, on peut
rentrer dans l'eau de la pluie. К примеру, можно попасть в воду дождя. Donc, sachez que chaque goutte de la pluie contient quelqu'un dedans. Знайте, что в каждой капле дождя есть кто-то. Une goutte, c'est aussi une forme d'un corps d'un être vivant. И капля — это тоже тело живого существа. Et quand ça va tomber dans la terre, cette goutte est absorbée par une plante, par exemple par un céréale, du blé par exemple. И когда эта капля падает в землю, она может впитается каким-нибудь растением, например, зерновым. Après, on prend ce blé, on fait des biscuits. А затем из этой муки делают печенье. Et on mange. Мы его кушаем. Et comme ça, cette nouvelle personne rentre dans le corps de futur père. И съедая это новое тело попадает, эта душа попадает в тело будущего отца. Et va dans son corps, parce que les céréales contiennent de l'amidon. Она попадает в тело, потому что в злаковых есть крахмал. Et en fait, un spermatozoïde est composé de l'eau et de l'amidon. А сперматозоид состоит из воды и крахмала. Et en effet, comme ça, en fait, il garde en fait cette substance dans laquelle il peut ranger la future information, peut ranger l'information de sa future conception. И это вещество, крахмал, позволяет в дальнейшем сохранить информацию этого сперматозоида, да? Нет, будущего ребенка. Зачатия. Зачатия. Информацию будущего зачатия. Je ne suis pas un scientifique, mais sachez qu'en fait, l'eau avec l'amidon dedans, je ne sais pas comment la nature le produit, peut contenir une énorme quantité d'informations. Я не ученый, но знаете, что вода, смешанная с крахмалом, может содержать в себе очень много информации. Incroyable. Non? En fait, l'eau déjà, elle peut absorber beaucoup d'informations. Вода сама по себе может уже накапливать много информации. Mais elle n'est pas stable. C'est pour ça que cette information se mélange ou se détruit des fois. Но она нестабильная, поэтому эта информация может либо смешиваться, либо пропадать. Mais l'amidon consolide l'eau, mais ne la transforme pas en quelque chose solide. C'est pour ça que l'eau garde en fait ses facultés d'enregistrement, mais en même temps, elle est structurée. А крахмал, в свою очередь, помогает в воде не твердеть и в то же время придать ей какую-то форму, которая позволит сохранить эту информацию. Как раз дает это качество, оставаться водой, но иметь структуру. Ну да, структурирует, я сказала. Ну да, так лучше. Ok. Donc voilà pourquoi en effet le sang qui circule dans nos veines, c'est un liquide qui contient beaucoup d'informations. И поэтому кровь, которая бежит по нашему телу, несет в себе много информации. Par exemple, quand on tue un animal, например, когда убивают животное, cette angoisse de l'agonie est enregistrée dans les cellules et dans le sang de cet animal. Эта агония смерти записывается в крови и в крови и в мясе. И в воде, которая содержится в воде, которая в крови, да, в клетках тела. Donc, celui qui mange de la viande, automatiquement, il reproduit cette cruauté dans son corps.
И тот, кто употребляет это мясо в пищу, он воспроизводит эту жестокость, которая записана в мясе. Donc, nous avons compris quel est le rôle de l'eau au moment de la conception. Так мы понимаем роль воды во время зачатия. Autre chose importante de comprendre, c'est que quand nous n'avons pas notre propre objet d'enfant, Seigneur suprême va mettre quelqu'un dans notre utérus parce que quelqu'un a besoin d'être né. И если у нас не будет собственного проекта ребенка будущего, то Верховная Личность Бога выберет сам ту личность, которую поместит в чрево, потому что кому-то нужно просто родиться. Donc, ce sera pour vous un enfant d'hasard, non programmé. И для вас это будет незапрограммированный случайный ребенок. En fait, cet enfant ne sera pas du tout accordé avec vos projets. И этот ребенок не будет соответствовать абсолютно вашим будущим планам. Il ne comprend pas l'humeur de votre famille. И он не понимает настроение в семье. Il a ses propres projets. У него собственные планы. Et quand il commence à grandir, il met en avance ses propres projets. И вырастая, он начинает уже предъявлять все эти планы. Et c'est pour ça qu'il y a toujours les batailles entre les parents et les enfants. Отсюда вечные трения, вечные конфликты отцов и детей. Parce que l'enfant veut Promouvoir. Oui, l'enfant veut bien promouvoir son propre projet, mais les parents veulent promouvoir leur propre projet. Et ces deux projets ne correspondent pas l'un à l'autre. Потому что ребенок хочет продвигать свои проекты, а родители свои, и эти проекты не совпадают. Des fois, nous pouvons avoir un enfant qui va régler les comptes avec nous de notre vie passée. On veut avoir un enfant. Non, des fois. Иногда бывает такое, что ребенок приходит для того, чтобы сводить счеты, чтобы мы сводили счеты из наших прошлых жизней. Он сводит счеты с нами. Он сводит счеты из наших общих прошлых жизней. Par exemple, si je vous dois de l'argent et jusqu'à ma mort, j'ai pas payé mes dettes, vous pouvez naître comme mon enfant. К примеру, если я должен вам деньги и к моменту смерти не рассчитался с этими долгами, то я могу родиться. Вы можете родиться моим ребенком. Après, vous attendez que je devienne très très attaché à vous et vous quittez votre corps. И затем наступает момент, когда вы очень сильно привязываетесь ко мне, и я просто покидаю свое тело. Vous pouvez imaginer quelle vengeance. Представляете себе такую месть? Mais parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé, vous êtes en deuil toute votre vie. И так как вы не в курсе всего того, что вы не помните, что произошло, то остаетесь в печали на всю жизнь. Скорби на всю жизнь. Трауре. Или трауре. Okay. Mais imaginez Narada Muni vient et dit en fait c'était ton voisin que tu n'aimais pas du tout. Ну представьте, придет Нарада Муни и скажет: на самом деле этот ребенок был твой сосед, которого ты не любил. Mais parce que tu lui as emprunté telle somme et t'as pas rendu. И потому что ты занял ему деньги, которые он тебе не отдал. Et voilà, il est né maintenant. Il va montrer comme une vidéo. Ça. И покажет всю запись как на видео. Tout de suite, votre deuil va disparaître. Сразу же, как рукой снимет ваш траур и печаль.
C'est pour ça qu'un attachement à un enfant, vous voyez, je ne dis pas à la personne, l'attachement à un enfant, Вот почему привязанность к ребенку, именно к ребенку, а не к личности, c'est un péché. это тоже грех. C'est une forme de possession de quelque chose dans ce monde. Это одна из форм обладания чем-то в этом мире. Si vous êtes attaché à cette personne comme une âme à une autre âme, Если же вы привязаны как к личности, как к душе, душа к другой душе, donc c'est une relation spirituelle. это уже духовные отношения. Dans ces relations, Dieu est présent. В этих отношениях присутствует Бог. Mais quand vous attachez à ce corps comme un corps à un autre corps, Но если вы привязываетесь к нему как тело к телу, c'est une forme de jouissance matérielle, c'est une forme de gratification des sens это будет уже форма наслаждения чувств, qui devient un péché. которая станет грехом. Voilà pourquoi les Védas, les écrits védiques disent qu'il ne faut même pas être attaché à l'idée d'avoir un enfant. Вот почему в ведических писаниях говорится, что не стоит даже привязываться к мысли заводить ребенка. Donc, en effet, cela, c'est un cadeau de Dieu. На самом деле это подарок Бога. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu. Ребенок это подарок Бога. Et c'est la propriété de Dieu. И это его собственность. C'est pas à nous. Не наша. Nous, on n'est pas les propriétaires de cet enfant. Nous sommes les serviteurs de cet enfant. И мы не хозяева этого ребенка, мы слуги этого ребенка. Donc on le sert. И мы служим ему. On sert à cet enfant. Par exemple, quand vous punissez un enfant, c'est aussi un service. И, то есть родители служат ребенку, и даже когда они наказывают его, это тоже форма служения. Mais il faut avoir la connaissance comment punir un enfant, etc. Но для этого нужны знания, как наказывать ребенка. Donc imaginez que vous avez un enfant d'hasard. Представьте, у вас случайный ребенок. Ce qui se passe, cet enfant peut devenir un grand pécheur. Что произойдет? Этот ребенок может стать великим грешником. Et donc vous êtes coupable. И вы будете виноваты в этом. Ça veut dire, vous pouvez penser, mais je n'ai rien à voir dedans, c'est lui qui a commis ce péché. Вы скажете, ну я же, причем здесь я, он ведь грехи совершал. Non, vous l'avez conçu. Нет, потому что вы зачали. Si vous ne l'avez pas conçu, il ne ferait pas ces péchés. Если бы не зачинали ребенка, он бы этих грехов не совершал. Donc, ajouter un pécheur dans notre société qui est pleine de pécheurs, c'est pas la peine. И незачем добавлять в это общество грешников еще одного грешника. Okay? Voilà pourquoi, en effet, on doit venir écouter cette conférence. Вот почему нужно прийти на эту лекцию и слушать ее. Donc, nous devons comprendre que le but d'amener quelqu'un dans notre famille, c'est rendre un service à cette personne qui va être née et aussi à la société. И нужно нам понять, что когда мы приводим в семью кого-то, то это значит отдать должное этому обществу, то есть послужить этому обществу и этому ребенку. Comment on peut en fait rendre service à cet enfant? И как можно служить ребенку? Donc on peut lui donner un corps pour la vie spirituelle. Ему можно дать тело для духовной жизни. Tous les corps humains ne sont pas adaptés à la vie spirituelle. Не все человеческие тела адаптированы для духовной жизни. Le corps qui est bien adapté à la vie spirituelle ne doit pas contenir tant de tamas et rajas.
И адаптированное человеческое тело для служения не должно внести в себя много раджаса и тамаса. Quand le corps est très très tamasique, cette personne ne peut pas appliquer son sadhana. И когда тело слишком тамасично в невежестве, то эта личность не сможет применить садану, Par exemple, следовать садане. vous avez un corps qui est plein de l'ignorance, de tamas. Quand il y a déjà 5 heures du matin, vous n'arrivez pas à vous lever. К примеру, как тело, в котором много тамаса, в 5 утра совершенно не может проснуться. Quand vous mangez, vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous mangez, parce que vous êtes en ignorance, vous mélangez les choses l'un avec l'autre. А когда вы кушаете, то совершенно непонятно, вы даже не понимаете, что вы едите, и вы начинаете смешивать одни приготовления с другими. Et ça produit un mélange dans la tête aussi, parce que tout ce qui touche la langue, ça provoque un état mental. И из-за этого получается, что идет такая каша и смесь в голове, потому что то, что касается языка, производит или влияет на то, что будет в уме. Et vous pensez que si c'est bon pour la langue, c'est une bonne chose. И вам кажется, что если это хорошо на языке, значит это хорошо. Donc ça c'est tamas. И это тамас. Donc autrement dit, vous créez un concept, si ça fait du bien, c'est bien. И другими словами, вы создаете новый концепт. Если от этого приятно, то значит это хорошо. Et vous pouvez rester sur votre canapé des journées et regarder la télé. И можно целыми днями лежать на диване и смотреть телевизор. En justifiant que si ça fait du bien, donc c'est bien. И оправданием будет, что если приятно, значит это хорошо. En même temps, vous regardez la télé et mangez les chips. И вы смотрите телевизор, жуя чипсы. Parce que vous occupez les yeux, la langue. Потому что таким образом вы занимаете и глаза, и язык. Et après, avec votre pied, vous faites ça. Ding, 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 ding. И при этом еще и ногу трясете. Et tournez le stylo autour de votre doigt. И на пальце крутите ручку. Pourquoi? Pour occuper tous vos sens. Для того, чтобы занять чем-то все чувства свои. Donc ça, c'est tamas. И это тамас. Vous créez un mauvais concept de la vie. И таким образом вы создаете неправильный жизненный концепт. Pourquoi? Parce que vous avez le corps en tamas. Потому что у вас тело в тамасе. Ce corps n'est pas adapté à la vie spirituelle. И это тело не приспособлено для духовной жизни. La pratique spirituelle demande un autre type de corps. И духовная практика нуждается в другом виде тела. Le corps pour la pratique spirituelle, c'est un corps qui peut supporter les austérités. Тело для духовной жизни должно хорошо быть приспособлено для аскез. C'est pour ça que quand on produit un enfant, on doit lui donner un corps qui est adapté pour l'austérité. Вот почему, когда начинается ребенок, ему нужно дать тело, приспособленное для такой духовной жизни. Mais pour donner quelque chose à notre enfant, on doit avoir cette chose. Но чтобы дать ребенку что-то такое, нужно, чтобы у нас это было. Donc on doit être austère nous-mêmes. И поэтому нужно сами стать аскетичными. Voilà pourquoi ce processus de conception d'un enfant dure 1 an, voire plus. Вот почему этот процесс зачатия ребенка длится год или даже больше. Pour les chats, c'est 2 secondes. Для кошек это пара секунд. Et l'homme qui fait un enfant en 2 secondes, c'est un chat. А человек, который за пару секунд такого ребенка делает, это тоже кошка. Et il produit un chat. И такого же кота производит. Parce que si vous regardez, en fait, cet enfant va naître, il va faire juste 4 types d'activités. Il va manger, dormir, se défendre et se reproduire.
Потому что если хорошенько посмотреть, то такой ребенок чем будет заниматься? Он будет есть, спать, обороняться и воспроизведением заниматься. Et les chats font exactement ces 4 choses. Этим и занимаются коты. Quelle est la 5e chose que les animaux ne font pas? Что такое это какая такая пятая деятельность, которой не занимаются коты? C'est poser des questions sur la vérité absolue. Это задавать вопросы о высшей истине. Ou pratiquer la vie spirituelle. Или же практиковать духовную жизнь. Est-ce que vous avez vu les chats qui pratiquent la vie spirituelle? Вы таких котов видели, которые практикуют духовную жизнь? Si leurs parents le concevaient pour la vie spirituelle, peut-être ce chat pouvait aussi chanter des mantras. Если бы его родители зачинали ребенка этой духовной жизнью, этого кота, да, то, может быть, он мог бы петь мантры. Mais ils n'ont pas fait. Но они так не смогли сделать. Voilà pourquoi les parents doivent pratiquer l'austérité pour pouvoir donner à leurs enfants un corps pour la pratique spirituelle. Вот почему родителям необходимо заниматься аскезами, чтобы дать ребенку тело, необходимое для таких аскез. Mais vous imaginez une fille qui va dans un bar. Представьте девушку, которая идет в бар. Il rencontre un homme. Встречается с мужчиной. Elle boit avec cet homme. Выпивают вместе. Et cet homme propose faire une promenade en voiture. И этот мужчина предлагает прокатиться на машине. Et cette voiture s'arrête quelque part, je ne sais pas où, dans un petit bois. И эта машина останавливается в поселке. Et par hasard, il conçoit un enfant. И случайно они зачинают ребенка. Quel est le programme de cet enfant? Какой будет программа у этого ребенка? Alcoolisé, enfumé, drogué, etc., etc. Постоянно выпивающим, курящим и обкуренным. Aucune austérité transmise. Никакой аскезы не было передано. Donc cet enfant va naître complètement déréglé, déphasé. И этот ребенок будет полностью разрушен. Не настроен. Ну, когда настройка расстроенный да. Полностью. Donc, et ce qui va se passer, en effet, il va grandir et ces qualités qu'il a reçues à ce moment-là vont se multiplier et devenir plus en plus forts. И эти качества, которые он получил, этот ребенок во время зачатия, они еще приумножатся и усилятся. Et il va mettre ça, il va nourrir avec ses qualités cette société. И этими качествами он будет наполнять и кормить это общество. Par exemple, il va devenir un cuisinier. К примеру, он станет поваром. Il va mettre tout son tamas et rajas dans les plats. Он весь свой тамас и раджас поместит в пищу. S'il devient un président, il va mettre dans les lois et dans l'organisation de cette société, il va mettre son tamas, son ignorance et sa passion, c'est son rajas. Если станет президентом, то поместит в законы все свое невежество и страсть. Et toute la société va subir la conséquence d'une promenade en voiture après l'histoire de bar. И все общество будет страдать от этой прогулки на машине в поселке где-нибудь. C'est ça le karma. Вот что такое карма. Vous avez un président qui vous torture. Pourquoi? Parce que son père a fait une promenade avec une fille qu'il a vue une fois dans sa vie. Общество обеспокоено правлением какого-то тирана. Почему? Потому что его отец где-то случайно его зачал после прогулки на машине. Vous imaginez comment c'est horrible? Представляете, как это ужасно? C'est pour ça qu'on doit se rendre compte de nos actes. Поэтому нужно давать отчет в своих действиях. Karma, c'est comme ça. Vous faites un acte qui produit un autre. C'est l'enchaînement de cause-conséquence, cause-conséquence, cause-conséquence. Так работает карма. Вы делаете одно действие, сразу же есть и ответная реакция.
То есть это постоянное следствие действий и реакции на них. Причинно-следствие. Причинно-следствие. Donc je vais m'arrêter là s'il y a des questions. Я на этом закончу, если есть вопросы, может быть. Est-ce que désirer des bonnes choses ou le meilleur pour ses enfants, c'est considéré comme une gratification d'essence quand on pense à leur bien? Будет ли это наслаждением чувства желать лучшего своим детям? Si on désire à notre enfant un bon manteau, par exemple, Если мы желаем какую-нибудь хорошую шубу своему ребенку, pour qu'il devienne le président de la République, или чтобы стал президентом страны, qu'il a un bon mutuel, или хорошая страховка у него была, c'est juste la gratification des sens. это будет наслаждением чувств. Mais si vous désirez que votre enfant devienne un grand prédicateur comme chez le Prabhupada, Но если вы мечтаете, чтобы ваш ребенок стал великим проповедником, как Шрила Прабхупада, ou que votre enfant devienne un serviteur de tous les dévots, или чтобы ребенок стал слугой всех преданных, pour qu'il explique ses futurs enfants, pour qu'il nous explique Bheda Tattva, чтобы этот ребенок объяснил нам всем Беда Татва, et qu'il nous aide de se détacher de nos attachements, c'est des bons désirs. чтобы он помог нам избавиться от всех привязанностей. Это хорошее желание. Par exemple, vous dites, je veux bien que mon enfant ait un manteau pour aller distribuer les livres de Prabhupada. Или, к примеру, вы считаете, вот хорошо, чтобы у моего ребенка было теплое пальто, чтобы он ходил книги распространял Шрила Прабхупады. Ça, c'est un bon truc. Вот это хорошее пальто. Du coup, justement, on peut vouloir désirer qu'il devienne un bon dévot parce que nous, on n'était pas un bon dévot. Est-ce que c'est pas se transposer sur l'enfant ou c'est pas intéressé quand même? Может, ну, если мы сами не стали хорошими преданными, желаем, чтобы он вместо нас стал таковым, то не будет ли это передачей каких-то своих несуществующих проектов на него? Non. Pourquoi? Parce que tous les désirs spirituels, ils sont au-delà de chaînes de causes et conséquences. Нет, потому что все духовные желания, они находятся вне этих причинно-следственных связей. Donc il n'y a pas de karma. И не будет в этом кармы никакой. Et en effet, dans le monde spirituel, on n'a même pas on n'a pas besoin d'avoir une austérité. И на самом деле в духовном мире нет необходимости в аскезах. Parce qu'ici, on devient austère pour obtenir quelque chose. Здесь нужны аскезы, чтобы получить что-то. Parce que juste le désir n'est pas suffisant. Желания недостаточно. Tandis que dans le monde spirituel, le désir est suffisant, on n'a pas besoin de faire une austérité. А в духовном мире желания достаточно и нет необходимости в аскезах. Et toute forme de désir est positive, entre guillemets. Все виды желаний положительные, можно сказать. Si vous désirez quelque chose de spirituel dans ce monde, ce désir est en fait réglé par le département spirituel. Если вы желаете здесь чего-то духовного, то можно сказать, что это желание будет осуществляться духовным департаментом. Annabelle? Tu disais tout à l'heure que l'âme provient du spermatozoïde. Вы говорили, что душа приходит от сперматозоида. Du coup, pour l'enfant à naître, la personnalité et les qualités de l'enfant dépendent beaucoup plus, viennent beaucoup plus du père que de la mère. И качество будущего ребенка больше зависит от отца, чем будущей матери. Comme nous avons dit, ce monde matériel est un monde de causes et conséquences. Мы уже сказали, что этот материальный мир — это причинно-следственный мир. Au moment d'accouplement, quand la passion de la femme est plus forte que la passion d'un homme, l'enfant est une fille. Est une fille. Ah.
И в момент совокупления, если возбуждение женщины сильнее возбуждения мужчины, то это будет девочка. Et le contraire, si c'est l'homme qui est plus excité, c'est un garçon. И наоборот, если мужчина больше возбужден, то будет мальчик. Donc, si vous êtes né comme une fille, vous devez savoir que d'accouplement, la maman était plus active. И если вы рождаетесь в теле девочки, то надо знать, что значит мама во время зачатия была сильнее возбуждена. Mais la mère porte un enfant durant 9 mois. Но мама вынашивает ребенка 9 месяцев. Ça veut dire qu'elle peut changer beaucoup de choses que le père a déjà programmées. Это значит, что она может изменить многое из того, что отец запрограммировал. Par exemple, même si la mère, accidentellement ou par hasard, est tombée enceinte, Если даже случайно мама забеременела elle a rencontré Narada Muni, и встретилась с Нарадамуни, elle peut changer et corriger beaucoup de choses. она может изменить и исправить многое. Car ces 9 mois, c'est la meilleure période de l'éducation d'un enfant. Так как эти 9 месяцев самый лучший период для воспитания ребенка. C'est là où l'intellect d'un enfant est formé. В этот момент формируется разум ребенка. Car la maman peut transmettre 2 types d'informations. Потому что мама может передать 2 вида информации. Information sensuelle То есть чувственную информацию et information logique. и логическую. On peut dire que dans Sensoriel. Сенсориель. Sensoriel. Чувственную, да? Sensoriel et logique. Et père, il donne quoi? Hmm? Et père, il donne quelque chose? J'ai pas compris. Le père, il donne Ah, j'ai pas encore fini la phrase. Надо, да? А отец передает что-то? Не, до этого. А до этого я же перевела. Ok. Donc en effet, l'information sensorielle, c'est que ça me plaît ou ça me plaît pas. Чувственная информация это из того, что мне что-то нравится или не нравится. Ou j'aime ou j'aime pas. Я это люблю или не люблю. C'est pas une information logique. Это не логическая информация. C'est une information sensorielle. Чувственная. Ok. Mais il y a une information logique. Но есть логическая информация. Par exemple, ça c'est un crocodile parce qu'il a la gueule comme ça, il est vert et il a une queue et 4 pattes. Например, вот это крокодил, потому что у него такой хвост, цвет и пасть. Ou par exemple, je ne sais pas, un bâtiment parce que il y a des étages, etc. Ça c'est la porte parce qu'elle s'ouvre, etc., etc. Или там дом какой-то, потому что у него есть этажи, а это дверь, потому что она открывается. Donc en fait, tout type d'informations logiques sont autour de 5 éléments grossiers. И вся информация на уровне логики, она состоит из 5 грубых элементов. Plus l'élément devient grossier, encore plus grossier, plus il y a de la logique. И чем более грубыми становятся эти элементы, тем больше логики будет в этом. Donc il y en a plus de logique qu'on a dans la terre. И больше всего логики в земле. Et moins de logique dans le son. И меньше всего логики в звуке. Le son, c'est une forme subtile de l'espace. А звук — это тонкая форма пространства. Donc, quand la maman pense, l'enfant pense avec elle. И когда мама думает о чем-то, ребенок тоже вместе с ней думает. Quand la maman fume, l'enfant fume avec elle. И когда мама курит, ребенок с ней вместе курит. Quand la maman fait l'amour avec le père de cet enfant, ils font l'amour tous les 3 ensemble. Когда беременная мама занимается любовью с отцом, то они втроем занимаются этим. On n'a jamais pensé, non, ça. Об этом мы никогда не думали. C'est un sexe collectif. Это коллективное занятие сексом. Voilà pourquoi dès que la mère est fécondée, И как только после осеменения мать, les relations sexuelles
de toutes sortes sont arrêtés entre cet homme et cette femme. Все виды сексуальных отношений должны полностью прекратиться между мужчиной и женщиной. Même les satisfactions sexuelles individuelles Даже индивидуальные виды удовлетворения doivent être arrêtés. тоже нужно прекратить. Pourquoi? Parce qu'en effet, un orgasme rend le corps en fait dans un état très très exalté. Потому что оргазм вводит человеческое тело в экзальтированное состояние. Donc beaucoup de processus s'arrêtent à ce moment-là. И много процессов прекращается в этот момент. Par exemple, la capacité de penser s'arrête complètement. Возможность размышлять полностью прекращается. Ou maîtriser nos sens, contrôler nos organes, etc., etc. Или там контролировать наши органы или чувства полностью прекращается. Imaginez si c'est comme ça pour un adulte, pour un embryon, qu'est-ce que c'est? Представляете, что такое состояние представляете себя для взрослого человека, а для эмбриона как трясет его. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'amour à trois. Вот почему нельзя заниматься любовью втроем. Même seul. И даже в одиночестве. Parce que vous n'êtes pas seul. Потому что вы уже не одна. Okay? Donc c'est très important. Tout le contraire. Un enfant doit éduquer dans sattva guna, dans la vertu. Как раз наоборот, ребенка нужно воспитывать в саттва гуне, в гуне благости. Et c'est là où la maman, en fait, si le père a rempli l'intellect de son futur enfant par certaines choses, donc la maman, si c'est des choses mauvaises, la maman peut faire disparaître tout ça. И если в момент зачатия мужчина заполнил разум чем-то нехорошим, то женщина может избавиться от этого. Par exemple, elle va dans la forêt pour faire une promenade, elle dit « Regarde mon petit, tu vois, Krishna a fait tous ces arbres. » К примеру, она может отправиться в лес и говорить ему: вот видишь, малыш, все эти деревья сделал Кришна. Et entre les arbres, il y a un très beau soleil. Ça, c'est Vivasvan. А между ветвями видно солнце, это Вивасван. Et Vivasvan, c'est un serviteur de Krishna. А Вивасван — это слуга Кришны. Et toi aussi, tu vas devenir un serviteur de Krishna. И ты станешь слугой Кришны. Tu feras jamais des bêtises И ты не будешь глупости делать. qui ne plaît pas à Krishna. Глупости, которые не нравятся Кришне. C'est comme ça, en effet, on forme l'intellect d'un enfant. Так получается формировать разум ребенка. On lui dit carrément, on dit voilà, quand tu vas être né, tu vas jamais manger de la viande. И ему напрямую можно говорить, что когда родишься, ты не будешь никогда мясо есть. Il ne faut pas penser que mais c'est son droit de manger de la viande. Не стоит думать, вот это же его право употреблять в пищу мясо. Non. И нет. Vous savez pourquoi? И знаете почему? Parce que vous l'avez conçu. Потому что вы его зачали. Vous l'avez conçu et vous avez demandé une personne par avance. En avance. Потому что вы зачали, и вы попросили эту личность заранее. Donc il n'y a aucune dictature. Ne pensez pas que c'est une forme de dictature. И это не какая-то форма диктатуры. Comme par exemple, vous avez commandé je sais pas, un boc à lavement et on vous amène une machine à laver. Non. Если вы заказали клизму, а вам присылают посудомоечную машину. Ok. Donc, ce que vous avez commandé, avant de concevoir un enfant, vous avez déjà commandé, on vous a amené ce que vous avez commandé. Donc, vous pouvez plus changer votre plan, vous continuez en fait, former en fait ce que vous avez commandé. И то, что вы заказали до зачатия, то и продолжаете формировать. Вы не можете потом уже изменить заказ. Comme ça, vous avez le droit de former cet enfant.
Поэтому у вас есть право формировать этого ребенка. Mais si vous n'avez rien commandé et pourtant vous avez reçu la livraison, Но если ничего не заказывали, тем не менее получили доставку, vous n'avez aucun droit de former cet enfant. вот тут уже нет никакого права формировать этого ребенка. Vous comprenez le truc? Voilà. Bon. La dernière question. Dans le schéma de Bhagavatam, je disais que l'enfant, l'âme qui est dans l'utérus, elle est dans un état de transe pendant 7 mois, comme si elle n'a pas de conscience. Je n'ai pas très bien compris. Parce que là, on disait qu'on peut commencer à éduquer l'enfant dès qu'il est dans le ventre, pendant 9 mois. Mais ce que je comprends, c'est qu'il n'a pas conscience de ce qui se passe pendant les 7 premiers mois. В Шримад-Бхагаватам было сказано, что до 7 месяцев ребенок находится в состоянии определенного транса, но как тогда можно его в течение 9 месяцев воспитывать, если у него сознание еще не присутствует? Dans le 3e chant de Srimad Bhagavatam, Shri Kapila Dev décrit ce processus de croissance d'un enfant dans l'utérus. В третьей песне Капила Муни, Капила Дев описывает этот процесс развития ребенка в чреве. Donc il décrit la croissance d'un enfant qui n'était pas conçu comme il faut. C'est un enfant d'hasard. И он описывает развитие ребенка как незапланированного, случайного. Ça veut dire même la maman ne sait pas qu'elle peut éduquer cet enfant, donc elle le laisse comme ça, libre. То есть и даже мама не знает о том, что она может воспитать этого ребенка, и она его оставляет на произвол. Et dans l'utérus, cet enfant a ses souvenirs de passé. И в чреве ребенка присутствуют все воспоминания прошлого. Et car on lui donne pas une nouvelle information, il se concentre sur l'information de son passé. И не давая ему новой информации, он концентрируется на прошлой информации. Il peut se souvenir de ses passés même animaux. И может даже помнить о своих рождениях в теле животных. Et son corps peut être formé comme un corps d'un animal. И тело может даже формироваться как животное тело. C'est ça le phénomène quand un homme fait naître un enfant avec les oreilles d'un cochon, etc., etc. И из этого понятны все эти явления, когда дети рождаются с ушами свиньи или там еще какими-то частями тела. Parce que cet enfant pense, dans l'utérus, pense qu'il est encore un cochon parce que ces sensations en fait, dans le corps d'un cochon est toujours fraîche. И потому что, находясь в чреве, этот ребенок все еще думает о его прошлой воплощении свиньи, и его ощущения все еще свежи. Il se souvient aussi de l'enfer. Он еще помнит, воспоминания ада еще присутствуют. Et il est effrayé. Он все еще в страхе или в ужасе от этих событий. Et après, il dit non, quand je vais naître, je vais jamais boire, je vais jamais manger de la viande. Он говорит, вот когда рожусь, точно не буду никогда пить и есть мясо. Parce que dans l'enfer, on lui rappelle toujours ses péchés. Потому что в аду всегда напоминают о грехах. Pourquoi t'as couché avec la femme de ton voisin? Paf! Зачем ты спал с женой соседа? Получай. Il ne sait pas quoi dire. А ему и сказать-то нечего. Parce que la gratification de sens a aucun sens. Потому что наслаждение чувства не имеет никакого смысла в себе. Il se souvient de tout ça. А и он помнит об этом. Il dit non, je vais jamais faire ça. Он говорит, я больше никогда такого не сделаю. Mais dès qu'il est né, on dit «Oh, mon fils!» А как рождается, то говорит, во, сыночек наш. Et il regarde tout ça. И на все это смотрит, ничего не понимает. Parce que le décor a changé. Потому что все декорации сменились уже. On dit voilà, ça c'est ta chambre.
Ah bon, j'ai une chambre. Вот твоя комната, малыш. Говорит, а да, у меня есть комната. Et c'est ta sœur. Ah bon, j'ai une sœur. А это сестричка твоя. Да? Et en fait, on lui donne une nouvelle information qui repousse en fait l'ancienne information en arrière. И ему дают новую же информацию, которая отодвигает на задний план остальную. Ce qu'on peut faire en fait, pas après la naissance, mais juste après la conception. И это можно сделать не после рождения, а как раз сразу после зачатия. Ok. Hare Krishna. Donc on va continuer vendredi prochain. Мы продолжим в следующую пятницу. Nous vous invitons à notre festin de dimanche И мы à 10 heures. приглашаем вас на наш пир воскресный в 10 утра. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.